Ahí está, chicos. Beautiful. Bellezas, mira. Increíble. Mujerona, como te gusta. Pieza, perdón, Ay, mira, se parece la arete de Mariana, mira. chicas, me mueven. Ambak sa aking channel. Michelle D nakilig ang Dominican Republic sa kanyang pagpansin sa kanila. Sa live sa Instagram, makikita ang pagdating ni Miss Philippines kung saan ang saya ng mga ito. Pansin pa nga na nag-wave si Miss Philippines Michelle D sa kumukuha ng video at dinig pa na pinuri nila ito sa kagandahan ng pambato ng Pinas. Talaga namang di pa batalo ang ating pambato na pansin sa kanyang mga galaw sa kanilang Day 5. Narito at ating panoorin ang mga videos ni Michelle D. Pero bago yan, mari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Increíble. Es color plata. Philippine. Catwalk, Philippine, please. Increíble. Ahí está. Como les dije, ella es increíble. Tiene lo que es... Ella te lo va a dar, solo tener la lista. Ahí está, chicos. Beautiful. Bellezas, mira. Increíble. Mujerona, como te gusta. Pieza, perdón, Ay, mira, se parece la arete de Mariana, mira. chicas, me mueven. Ahí está. Philippines, say hi, Dominican Republic. Tiene una... Hola, Dominican Republic. Thank you. Ella es así, ella es dada, ella son muestras de cariño a sus fans. Me encanta. No, es de nosotros. No. Le chance para la foto. Comparte. Solo dejen grabar, ahí están los chicos, no, así que ella es... Ahí está, las muestras de cariño a los fans. Catwalk, Philippine, please. Catwalk, please. Catwalk, please.